Charlie, Charlie, are you here? 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 Puyo ka naka-video ba ya? Gaga ka. Sikat-sikat dara, sikat-sikatik dara. Iparamdam mo, Charlie, na nandito ka. Yes or no? Wala. Charlie, Charlie, are you here? Charlie. Hello. Tinawag lagi niya. Pagtuko. Charlie. 1, 2, 3, go. Dili, sabi-sabi ninyo. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, sige, kanta mo. Are you here? Gikanta-kanta sa mo. Hanggat sa mag-ano. Charlie, are you here? Ipa. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie. Gugu, nag-ano, liho. Ha? Ubar na naabot dara, gago, guro mo. No, lagi. Buta nga nang sa maninag. Ay, nagkatawa, basta no. Okay. Tinuod lagi to. Umbot. Tinuod. Gago, ako yung sige to. Kapang ka. Nagdagan lang. Gago. Pagdalag mo lang, sige na. Hadlok ni. Tagan mo na. Ay, kahadlok. Uy, gago, mangguro mo. Wala pa gani nag-ingugis, no? Palang gani na. Ay, kahadlok. Ano ko, laban lang, laban. Oh. Ay, bis, Super pa. ismog dra kay para diliing nag-ano. Hadlok ko eh. Bilak na itong bina. Na. Sige, unggoy ito na. Para di ka madlok. Uy, di ka. Udara ka sa ano. Hina, dali. Sino na hadlok? Dali ba? Yes, ay. Sige, tara na. Lang ba yan? Yes, Suga, na. uy. Charlie. Ay, napantarang na. Ayaw maghadlok ka pag mag-ano. Sige. Charlie, Charlie, are you? Doko, may para dili para maglihok. Nya pikit. Gago, go ka. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Tawag na. No? Duro.